ବିଜେଡିରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ବିରୋଧୀ ତଥା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ। ଦାମଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ଆନ୍ନା ହଜାରେଙ୍କ ଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି ଦାମ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବିଷ୍ଣୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାମ ନିଜେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଯିବା ପରେ ଦଳ ଉପରେ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ओडिशा रे जेकोसी दल बर्तमान बीजेपी कौच आसतु स्वच्छ निर्मल रे विश्वास करता भारतीय जनता पार्टी सी कहते सी आसला आम स्वागत करूँ आम दल बहिष्कार है आम दल कांग्रेस कौच जे सी आसतु ओडिशार विकास करने समस्त बर्तमान आगे जाइए एवं ये सागे रे कि आन्ना हजारे बढ़िया बुलवे से कथा सी जानते मत से विषय पचार दल में कौन प्रभाव पड़ो नहीं विशेषकर जगतसिंहपुर जिले में कौन प्रभाव पड़ो नहीं कि पारादीप अंचल भी कौन प्रभाव पड़ो नहीं ता चाक्षुष प्रमाण आप 2 दिन 3 दिन धरिकी देखुं।